ছাত্র জীবনহা নুশ্বরী জীবনে নুশ্বরী আচার্যমণি যত সেলাই দার নামটা জীবন ব্রহ্মী জীবন জীবন পান্ডা থাকে বাবা পান্ডা থাকে বাংলাদেশ সাধারণত মানুষের জীবনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। পয়লা জন্ম আছে নাই आचार्य ज्ञान पानाय ज्ञान पाथके जुगानाय जुगा थापायके ज्ञान पाथके जुगानाव चाहिए ईश्वर निर्मंगाय थैयानाय नुसु थैयो जावा आचार्य ब्रह्मी जन्म नायनायके सालगाहो सालेतानि नामो ईश्वरनि गावखौ खाथ्रिनो आचार्य ज्ञान पानाय जिरुचिया 6 বছর বড়কে আচার্য 6 বছর চেয়ে 25 বছর বড়কে জ্ঞান পাওয়া 6 বছরকে ক্লাস করে দেয় 7 বছর ক্লাস তো কাটে 8 বছর ক্লাসে কাটে গিয়ে 23-24 জন হাসান বাবু তোমরা ওকে 25 বছর পিএইচডি মাস্টার ডিগ্রি রবাই খানেকে 25 বছর চিনতে আমরা আবার জ্ঞান নিতে জ্ঞান পাওয়া ईश्वरनि दुनिया बायदि ईश्वरनि दान आरोके जन्म बायदि गया विजडम ईश्वर बायदि एजुकेशन रसोपेस्टिंग लामा जदि रसोपेस्टिंग माय आके केतो आंसे काउ साइड पदो के रस उठाइए जुगान माने जीवन जदि चिन काम किया और जीवन में इम्पोर्टेंट नहीं है साथाई आमके चिन जीवन में माहुसिनी बायदि को जरा नामनाय रस उठाइए जुगान में ज्ञान प्रयोजन शिक्षा हम मानव जीवन में जब तक संपर्क तक शिक्षा नैनी हा तिनी बिखनाय बेनि थेका खाले फामा नैनी शरीर दालामने खाली किया बेखौ बायलामाया नों भाजानि बाचाया आमनो तुके पासन रखा दो राम निनि दुब्रियो तुमा अपने बेंगि थम निनि बावसाव तुमरा निनि ममा एकाउंट तुमरा अबखै बेंगि थम हान मा बाबा फैनो सम्पद आबो बेंगि थम किन्तु ছাত্র জীবন যদি শিক্ষা সঠিক ভাবে স্নেহে লাগু রাখে আবশ্যক আছে কেহাবো পাইলাম না সে খোলা নাই আবশ্যক ভাবে চলতে পারে জীবন যে ভাষা অবশ্যই যে ছাত্র জীবন যত সে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় নুসুল জীবন যত সে নান্ত জীবন বজওয়াই ছাত্র জীবন ও ছাত্র জীবন ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে বাকি জীবন পৃথিবীর তোমার সহ অনেক কিছু খরচে দিতে পারবে এমন শিক্ষা দিতে তাহলে দিনে তো যত সেরা আকেলে যিনি মা জড়া সামনে যিনি মা জড়াবো তা আইনি চিন্তা সব জড়াইলে লেখা পড়ে বলে কইলি বুদ্ধিস্ট নিচ্ছে জ্ঞান আমি আলোচনা নিচ্ছে লেখা পড়ে বাচ্চাইয়া লেখা পড়ে বসলে দাপনতে এসে ওকে হাবার হাবার করিয়ে ওবা হাবার খেয়ে আরো স্ত্রী আরো মাই আরো থামস আরো ভর্তি ভর্তি কত চাকমা আরো সব কিছু দিয়ে মাই করবো অনেক সারা লিখছেন বলে কাপড়ে জ্ঞান আমি বিরতি বিচারস জ্ঞান সে দাপনতে লেখকে তামসামসে সান ইচ্ছা সাধি খেয়েছেন তিনি জীবন চত্বরে ঝড় উঠেছে তিনি উচিত জড়ালে সাধন করবেন না তিনি যিনি সামজরাওকে আবার দিন রাতে চলে যাবে আবার দিন রাতে চলে যাবে কম চলে যাবে যোগ পরিবর্তন নিশ্চয় সাইকা নিশ্চয় তুমি জ্ঞান বাড়া করা বুদ্ধি বাড়া করা নিশ্চয় সেই সময় বাড়া তৃষিয়ারিয়া পুরো তুমি ঈশ্বরের গল্পা সাক্ষী দেবো আর কি সময় ঈশ্বরের বকে বকে ভাই আমি তো শুধু জ্ঞান দিয়েছে তাহলে নিশ্চয় সে আবার জ্ঞান আর আরো সামনে আনতে পারবে জন্য মঙ্গল গ্রহ থাকা তার থাকা সারও মানে হয় না আসলে তুমি মঙ্গল গ্রহ বেড়াই পাই ব্রত দুই সালে আরো তোমার ব্রত খান্দ্র হইল আগে থামায় আবার পাবে
জ্ঞান আবার জ্ঞান যদি সবাই বাহাব এরোপ্লেন হেলিকপ্টার যদি সর্বোচ্চ ভয় তোমার তুমি দেখা দাম কেউ আমেরিকা থাকবে না আমেরিকা কাউকে একেবারে পাকিস্তানকে থাকবে না রুশ নাম তাই কেমনি সেবা এই যুগ जों যারা ব্রহ্মাপার জগৎ ব্রহ্মখাদের কমেরা जोंथ' लेखाफोराबो बेनि दालायाव जथेस्थ ना আমার বিশেষ ছাত্র অবস্থা सोलिनायाव लेखा फरायनायाव फाखिलायनायनि फाखिरिखे ও নামে শেষ জীবনাव फाखिनि खमायो फाखिरिखे फाखिनि खमायो ও ঈশ্বর गाव साबेसे जानि थांथोंखौ सामलायनायखौ जों बाथ्राखौ सास्तिनायखौ जाहाथे जिन साफ्रोमनि जिबनाव लेखाफोरा फरायो बिदिनो गियाननि जुगालागियाखै तारमाने सर्वोच्च नमस्ते बुंथांथ' जुगा जाथायखै कम्पानि बेरायो सरकारि साख्रि नागिरनाय फैयाबो कम्पानि बेराय साख्रि कम्पिउटार नांफैयो बिए पास खालामनायनि सार्टिफिकेट नांफैयो इंराजि हिन्दी बांला सा नामायनि नांफैयो आरो कम्पिउटार के बेंकिंनो बायदि बुयो साख्रि नागिरसे या गुला यावना तावले गुलानाय फरायनायनि सार्टिफिकेट लेखा फरायनाय कम्पिउटार रोंनानै टाइपिं रोंनानै এই रोंनानै সেই না আবো দিচ্ছে प्रफेशनल नङा स्किल नङा आनस्किल मा बसिया लेखा फरायया कामफोरया मा जायो दा जों कामजानि कोनो पुरबेले दामे गदालके पाछु तले दामे गदाले चुसिया गदालनि से फ्रेश करनायो हा खायो दानि सस्लाय अब वाइ खायना जावो फैया सिम्पल जिनिस सानोसो जों माखै जासिगोन दाबो बे गंचा माले बेरेक्सि थुनि मनसा आफ्रिका के बेरेक्सि थुनियाखौ दानजानायसो के जुग आसे कसलाय ओमफ्राय जों आमदिरमा पृथिबिनि आसे मोजां आसे थायो आसे ग्रोमखियो जागाव जों मा बसिया जों आबरो दालिया द्रावनायखे जों माइनावनायनि जों गियान नामनि नाम बुद्धि नामनि नाम माहुसिनि बायदि गियान बुद्धिबाय र पृथिबिनिफ्रायनो जुगालाव छात्र जीवनाव गियान जुगानो बो गियान जों थिगैयाखे आगामी दिनाव बिश्वनि भबिष्यत जानजानि भबिष्यतआव जों अनगायनो आखेफुखौ दिनै माइखिनाय केहा चाकरि लानायखे पारामाना बुथुके क्लास 5 क्लास 6 केहा ग्रुप दिनै बीज बा ग्रुपसि चाकरि लानायखे पारामाना बुथुके मेट्रिक फेल करे ताहले नब्बई बीए क्लास क्लास उपाया लेखा फरायनायनि माहा क्लास 1 से पढ़े दिनै क्लास खेपिए मिनि 23-24 বছর কাজ বসে বেকার ভাগ বিবিধ বসে ফলবে সেখানে চাকরি গোমাইয়াকে দাম বোঝানাইয়া আইনি জীবনে মাवनाय কিংবা সাধারণ দিন যত সাইছে গ্রুম রুম বাতাইলেন দিন বারা নানায় প্রফেশনাল নানায় বাতাইলেন দিনুমি ছাত্র ছাত্রকে বাতাইলে লেখা পড়ি নানায় যত ফ্যাক্টরি রুমাইয়াকে তাহলে দুহা জায়গা থাকতো তো রই আমরা এলাকায় বড়িগুমি দিনে সায়েন্স পড়ে দিচ্ছু দিনে কমার্স পড়ে দিচ্ছু আমরা আর্টস পড়ে আমরা হিংসে পড়ে আখির কাজ जेलनि जगह मामा आपुस आनो क्या पूरे पूरे दोस्त दाव क्या वीडियो में थाने सो वो साउथमा वो वीडियो में देखो आमी जो मैट्रिक पास करेছি বাংলা দালনসে আমি যখন मैट्रिक पास করি আমিও চাইছিলাম সায়েন্সে ভর্তি হতে বসে থার্ড ডিভিশন পাস আমি সায়েন্সে ভর্তি হয়ে সেকেন্ড ডিভিশন নাও অবশ্য এন্ট্রান্স নিয়ে সায়েন্স পরীক্ষা ভর্তি হলে কলেজে আপনি কে থার্ড ডিভিশন পাস হলে সায়েন্সে ভর্তি হয়ে आर्ट्स पढ़े पिए बीए पास किए एमए पास किए TCS परीक्षा लिखी पास हुए बीबी क्या नंबर फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन पास के पिए डॉक्टर था इंजीनियर था प्रोफेसर चाकरी में भाई इंजीनियर ब्लो डॉक्टर ब्लो वो हॉस्पिटल लेखा पढ़े बोला आर्ट्स बोके साइंस पढ़े देखे फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन मेरिट नाम आर्ट्स पढ़े देखे जा मैं आर्ट्स से पढ़े कितने शेष पढ़ा दो परे परे ये ज्ञान डालायो बाताइलायो परीक्षा के पास होके के हा वीडियो ज्ञान दाबो ना है एस्ट्रोलॉजी का इंजीनियर तो के हा ब्लॉक ज्ञान दाबो 4-5 का हॉस्पिटल तो के हा हॉस्पिटल डॉक्टर बाबा तो अब डॉक्टर बाबा अब साइंस पढ़े लिए भर्ती
mai yang mai ha third division pass kan ha video ko sarwa আমি ইঞ্জিনিয়ার ko video ko sarwa কিন্তু পরে লেখলে মুখে ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন গুলি সায়েন্স থামে হা আংকে থার্ড ডিভিশন গুলি আর্টস বাদ যায় আমরা এই লেখালে আর পড়া দিয়ে ছাইয়ে তারপরে লেখি আইনি রকম স্ট্যাটাস এবং আইনি জ্ঞান দালাগে आं बिदि काहामनि हिया नुनि नांख्रु मामखौ नांख्रु काहामिया आं हाबा माने हाबा सो लामा लायो लामा जदि कि बिफोर मानवानि जीवन समान होय गियान जमिजो जे जेखाने पापरे थो आबो परे थि आं काहामने जत लाइनाय काहामने जत लाइनाय जत बेस्टिया दिन सालाले ब आनंदबाजार क्लास 12 स्कूल हेड मास्टर फाइनाय आनंदबाजार क्लास 12 स्कूल हेड मिस्ट्रेस फाइनाय 10 टा आरडी ब्लक BDO फाइनाय 10 टा ब्लक यान्डार आं इंजिनियर फाइनाय आनंदबाजार तहसील ऑफिस नि तहसीलदार फाइनाय हिया एन तुय जदि के हाजर लेखा पढ़ा करे आमके शुद्ध स्कूल हा बई तुई फहा नो कथा के परे परे एलेसिया सारे के इंटरनेट मोबाइल बाइथन तो हा बंधु बांधव के टेलीफोन खेले तो हा जाके सब छात्र छात्री लेखा पढ़े তুমি পরীক্ষা ফাইকে কোনো মতে পাস হয় ফাইকে থাকছো কোকে যা হবরামা বিয়া তেকো বিয়াই চিতু সাথে জু থাম্পি বুজু সুবাইয়া চিয়া তফি বুফুবে চির মফরিকে গাপনে লাউলো ফুবে চিক গাও দেখিবে সামা জাম্বিয়া এক জামা যাও ক্লাইয়ান তারপর চিনি যাওয়া যাকে জীবনকে যে কোনো সময় লাইয়া পর ছাত্র জীবন জ্ঞান বাংলার জীবন বড় ঠিক দেখাচ্ছেন অটোমেটিক লাজ্জা হাওয়া চপাইবে আমি আপনার সব বেশি ছাত্র সে দেশ ভবিষ্যৎ ছাত্র সে নিনে সাইন্টিস্ট পড়ায় ছাত্র সে নিনে মাইকেলায় তাল প্রথম ছাত্র সে লখাপো বিমাইও হাফসিপো হামাইও তৈ পলক পাইও উপলেন হতা পাইও নিনে জাহাজ পতা পাইও ছাত্র জীবন চিয়া স্নেন ফাইল রেখেছে মহাজাগাবত সুসংখ্যে চিন্তা পাইয়া আর যত মনে সারি নাইও যিনি ছাত্র জীবন যত মূল্যবান জীবন এই মূল্যবান জীবন হচ্ছে জানাই চলে পরিবার নিয়ে চলতে হবে নালফা করে বিশেষ কিছু রিয়াল বছর প্রেমিটিভ ট্রাইবেল গ্রুপ মানে গ্রুপ নিশ্চয়ই প্রিয় যত তোমা থাকলাই তোমরা আনসিভিলাইজেশনखौ सुइसिना माने मानव सैबताव फायाथि किन्तु चिन्तिया रांखौ फैसानि यारिया थंख्रै दंथाय जाथाय बुब्रु थादै बहाखौ ताकला होबा साकेराव गायरे खायदो बथे ग्राह होबा साके आरनो ट्रेडिं बसिते ग्राह साके आरनो के तोमलाय रावनेसे जुना माने प्रेमिटिभ ग्रुपया भारतबर्षआव साकरि लाव चिन्तियो महापुरै आरो जागाव देशनि पृथिवी राज्यनि जाति तत्व सिनाय रेक बांग्ला फैजे हाबद्रबनाय नाम पायो बर एलाकाव तोमलाय बायो दाखुरो मनक चाइनायो खासिमा जोंसिसा बारा मायनानै दाखुरो बेला खासिमा जोंसिया को के चिन्नाया देतन करे আমরা যদি বড় জীবন মূল্যবান জীবন মানব জীবন যত মূল্যবান জীবন ছাত্র জীবন এই ছাত্র জীবনের জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছে জ্ঞানের ভিতরে যুগা লাগানো পান্নাব যত দিকে আমরা কামনা আমরা তা কোনো দেশ ভারতবর্ষ ইহা গণতন্ত্র হচ্ছে যত সিয়ে তুলি না নাই যত অধিকার তব যত রায় তব তিনি কি আতিশানি এই যে মানে অবজেক্ট बिनि लक्ष्य उद्देश्यमा जोंनि जरा इन्डिजिनास स्टुडेन्ट दङ नागिरा खंथाइबारा जों सुदु बुंगिया जों सुदु देवबरमाया जों सुदु जवालिया जों सुदु कलैया जों 19 जनजाति खंथाइबारा जत जों देहानो कमिब्रो जों इन्डिजिनास पिपल जों बहानि आदिबासी जनजाति गोष्ठी ब जनजाति गोष्ठीराव उग्लावबाय थाहा बनायनि नायनि मानिजों 19 खान दं जोंनि जरा खंथाइबारा तंगाराव ছাত্র জীবন বেহার প্রতিষ্ঠানে পান্ডাবো যিনি পার্টি আইপিএফটি হিমা ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রম ত্রিপুরা have wings ছাত্র অর্থনৈতিক পরিষদে খাতি এরিয়া ম অল ত্রিপুরা ইন্ডিজিনাস স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এফিলিয়েটেড বাই আইপিএফটি আমরা যতরা গাবাবো নাংখ্রনাই যে মানসি তিনি সরকারও দङ नोंनि स्टाइपेन्ड नोंनि हस्टेल नोंनि स्कुल हामिया नों যত লেখলে সাখেমাयो मास्टर स्कुल फैया যত সামাयो সরকার দङ नों কাহাকে সামাयो সাধনা আন্দোলন খেমাयो যদি গাওলাই আতকে তুই কাহাকে হস্টেল স্কুল আতো থেকে কাহাকে স্কুল ওনি মাস্টার কি মত করে ছাত্র জীবন যদি সে ছাত্র নিয়ে লেখা ক্লাস 10 কাজ না মাস্টার শিখবে মানে স্কুল দङ তুই করে
খিথাইক্রই শিক্ষানি পরিবেশ করে তোকে যথেষ্ট আমার স্বাধীন অধিকার দেবো আমার যত বিশেষ করে চিনি লোক নেই চিনি জায়গা হাই স্কুল চিনি জায়গা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বাড়ি কম আমরা তার চিনি কালচার সাব ডিভিশন কমবে যেমন আনন্দবাজার দেহা ও বর্ষিরা ও বর্ষরা বড় ক্ষুদ্র চিনি হাই স্কুল কিন্তু চিন্তিয়া মাহিয়া নাই আসে যথেষ্ট পরিমাণ হাই স্কুলের পরিবেশ কিন্তু প্রতিষ্ঠা লাইয়াকো মামি কিছু যত লসাইয়া শুধু জন্য কোথায় বাড়ানোর উন্নতি খেলাই কোথায় বাড়ানোর চব্বিশকার নাইনাই গিয়ে বাঁচা বাঁচাইয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সময় ইয়াং বাইসাংখা ইয়ামানি কিন্তু বাইশ সাথে মনে ঘুমাইছে কিন্তু কম সময় ছুঁয়ে পড়া বর্ষার মাত্রা হস্তের তাকে সাথে মারো নেনে আনন্দ বলছিলাম মাত্রা হস্তের তাকে সহিতা সাথ স্টেপ বা কোথায় বাড়ি ভান্ডারি মানো হাই স্কুল খেলে उहा पुष्परापारा हाई स्कुल उहा पुष्परापारा हाई स्कुल ताकले को आसिया पुष्पालार बेंगार बरो चंगनाय दङ ओंखायनो बे खांख्लां कन्ट्रोलखौ इंलिश मिडियाम देहा क्लास 12 स्कुल दङ बसे क्लास 12 स्कुल होननानै सैथे ओ क्लास 10 जरा बारा भर्ती लाया आरो जादा प्रत्येक जन आना फैयो आरो बिरो प्रशासना क्लारो प्रशासना हस्टेल आरो कमना हस्टेल कन्स्ट्राक्शन चले दङ हस्टेल बायकेसन आरो कन्ट्रोलखौ চিনি জাম তো বলছি কান্নারি কারণ তারা ইংলিশ মিডিয়াম পড়ে চলে ইংলিশ পড়ে থাকে প্রেম মান খারাপ কিছু আপনি কেউ তুলে কনফিউজ করতে পড়ে বাইরে বসিনা স্কুল করতে ক্লাস 5 বেস নেয় বা ক্লাস 4 বেস তে 5 বেস হবে ইংলিশ আস্তে আস্তে হাই স্কুল উঠানাই সিবিএসসি বোর্ড উঠানাই চিত্রে আস্তে আস্তে চিনি নেক্সট জেনারেশন যে পাইলে চিনি ইয়াং পরবর্তী প্রজন্ম যে ফাইনাল আমরা চিনি সামসু চিনি হানা ফাইনাল বাইনারো गाहाम एजुकेशन रिमेनाय गाहाम शिक्षा रिये ब्राउनी भविष्य कारा रिमेनाय के हा जाति आईएएस परीक्षा पास करने से जाति नाम कारा थमो के हा जाति टीचर्स परीक्षा पास करने से जाति नाम थमो के हा चौ जाति माना मने टीपीएस परीक्षा आईटीएस परीक्षा पास करने से जाति नाम थमो तो लेना होचे समस्त ग्रुप जाति माना होचे जे जत होय उचता समस्त से कोथाइबा सो ट्राइबल 19 ट्राइब से जे दिबोया उचता तो होय शिक्षा व्यवस्था ছাত্র সংগঠন খাইছো যে কোনো কাহাম মোকাবিলা খেলেন বড় তিনি হিসাবে মেইন উদ্দেশ্য আমরা যত সহযোগিতা দিই যত লাভলুনা দিই বিশ্বকাপে হাবানো সাইড নাই বিশ্বকাপে আন্দোলন চুক্তির থানায় চিনি আন্দোলন আতিশালী আন্দোলন গ্রুপের আন্দোলনিয়া আতিশালী বৈষম্য মন্ত্রী এমএলএ চালিন আন্দোলনিয়া আতিশালী বৈষম্য जों देश बिमे बाहागिया मोजाङै जेनेबा शिक्षानि बेबस्था बानायनाय जोंखौ गियान नामनि नांनाय बुद्धि नामनि नांनाय स्कुल गाहाम मारिनाय मास्टर गाहाम मारिनाय जागा गाहाम सुना मारिनाय दिल्ली बम्बे टाउन शहर सिटी स्मार्ट सिटी मेट्रो सिटी যত জায়গা হবো ত্রিপুরানি কোথায় বাড়ানি পরিবারের ছাত্র ছাত্রীরা হবো ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাও থাকে পরে থাকে কোথায় যাত্রা কিনে জন্য ব্যবস্থাকে মারি নাই ওদিন ভারতবর্ষের যিনি মেইন আন্দোলন বাসানি আন্দোলন যিনি মূর্ণী আন্দোলন রাউনি সহযোগিতা নাই উমেন তিনি আঞ্চলিক লেখান যদি প্রশ্নভাবে গণসারা লিখেও এবং আমি তাছাড়া গাওসানে বা গুয়াহাটিতে ডাক্তার রকলাইয়ে সুপ্রায় সঠিক বাংলা সভাপতি সভাপতি হয়ে গাঁও থেকে সাই থানসিমানো যত খাচ্ছানো যত সহযোগিতা নাইও যত নামফুলি চব্বিশ কাপড়ে হামসাই ফেলাই কারাই ফেলাই যিনি ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল খেতানিকে একমাত্র একটাই ওলামা এডুকেশন ডেভেলপ ইয়াকে কোনো জাতি উন্নতি উমাইয়া কোনো দফা উন্নতি উমাইয়া শিক্ষার উন্নতি খেয়ে না নাই জাতীয় শিক্ষা উন্নতি হবে না নাই ব্যক্তি শিক্ষা উন্নতি উমাইয়া দফা উমাইয়া নামে নাম কাবো এন জরাষ্ট্র পাথা থেকে সমান বড় পাই যত খাচ্ছা যত